अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर ग्रेट। ओके जी, आज मैं आपके साथ जिन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली फॉर द हेयर केयर रूटीन। हेयर केयर रूटीन में इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ आज के दौर में जो हमारे जो हैं वो हेयर्स को जितना ज़्यादा हम लोग टफ टाइम देते हैं, मींस कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग एंड हेयर कलर्स, तो इन सब चीज़ों के बाद जो हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और ये चीज़ें डैमेज कॉज करती हैं। इसमें कुछ भी ऐसा जो है वो आपको नहीं सोचने की ज़रूरत कि नहीं हम तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, डैमेज नहीं होता। आप जितना मर्ज़ी अच्छा स्ट्रेटनर यूज़ कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छी कंपनी का जो है कलर यूज़ कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा हेयर डाई यूज़ कर लें, टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक जो है वो आपको डैमेज प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ये एक बात है बिकॉज आयरनिंग जो है, स्पेशली जो स्ट्रेटिंग वगैरह, वो तो डैमेज प्रोवाइड करती है, डैमेज कॉज करती है। ओके जी, उसके लिए डैमेज से बचने के लिए सबसे पहला काम जो है वो ऑयलिंग है। बेस्ट है आप लोग घर में अगर आपके जो है ना सरसों का ऑयल अवेलेबल है अगर, तो वो बेस्ट है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आपके पास खालिस सरसों का ऑयल अवेलेबल नहीं है तो द अदर ऑप्शन इज़ वैसलीन हेयर टोनर। ठीक है, टोनर और वैसलीन हेयर टॉनिक, यानी कि ये एज अ ऑयल आप लोग अपने हेयर्स में यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा जो है मैं आपको रिकमेंडेशन जो पर्सनली कर रही हूँ वो सरसों के ऑयल की ही कर रही हूँ। ओके जी, वैसलीन टोनर मेरे पास स्टैंडर्ड साइज़ की बॉटल है, इसकी इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगी। प्राइसिंग इनकी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और ट्राई करूँगी कि इनके जो लिंक्स हैं वो भी दराज के आपको मिल जाएँ ताकि आपको पावर बाय करने में कोई किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। ओके जी, ये जो वैसलीन का टोनर है ये मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, आपके बालों को स्मूथ एंड शाइनी कर देता है। और लगाने का तरीका ये है कि जब भी आपने शॉवर लेना है, हेयर्स को वॉश करना है, उससे 2 आवर्स पहले, 2 घंटे पहले जो आप लोग इसको जो है बालों में लगा लें और उसके बाद जो अपने हेयर्स वॉश कर लें। दिस विल गिव्स यू ब्यूटीफुल शाइनिंग हेयर्स। और उसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको सरसों के ऑयल की जगह पे यूज़ कर सकते हो। ओके जी, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम वेल लाइस कंपनी। ठीक है, तो ये ऑर्गन हेयर सीरम है इनका मेरे पास, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये क्लेम करते हैं कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या ये जो ऑयल है ये जो है सारे जो है नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। और उसके अलावा जो ये आपके हेयर्स को जो है वो शाइन प्रोवाइड करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। 2 हेडेड हेयर्स जो हैं वो इशू आपका रिजॉल्व कर देता है। सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर्स को जो है वो कर देता है। उनकी लेंथ जो है वो बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, यूज़ आपने इसको किस तरह करना है, यूज़ इसका करने का भी ऑलमोस्ट सेम वे है कि इसको शॉवर लेने से पहले, बालों को वॉश करने से पहले आप लोगों ने मिनिमम और 2 मैक्सिमम आपने इसको जो है वो 3 to 4 आवर्स बिफोर शॉवर, बिफोर वॉशिंग योर हेयर्स जो है आपने इसको अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से। रूट्स ऑफ द हेयर्स में अप्लाई करना है, रूट से लेकर नीचे टिप्स तक आप लोगों ने इसको अप्लाई करते हुए ले आना है, यानी कि पूरे बालों में अप्लाई करना है अलॉन्ग विद स्कैल्प, बिकॉज ये आपकी जो है डैंड्रफ उसके इशूज़ को भी रिजॉल्व करेगा। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, वैसे तो इन्होंने बॉटल में ही ये तरीका बना दिया, आपको किसी की हेल्प आउट लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे जो है वो रूट्स को लगा दो। ये इन्होंने पैकिंग इस टाइप की दी हुई है, कॉम पैकिंग, यानी कि आप खुद ईजिली जो है इस कॉम पैकिंग के थ्रू जो है वो अपने हेयर्स में इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लाइट सा ओनली 2 to 3 मिनट्स का जो है वो मसाज दे दें विद स्मॉल और स्मूथ हैंडेड मसाज, जो बहुत ज़्यादा वाला वो हार्ड मसाज नहीं आपने करना कि बस जिससे वो कहते हैं ना कि बस नींद आ जाए या दिमाग घूम जाए, वो वाला नहीं। सिंपली जो है लाइट सा जो है ना आपने इसको अप्लाई करने के बाद जो है अपने फिंगर टिप्स के साथ खुद ही लाइट सा इसको अपने हेड में जो है मसाज कर लें और उसके बाद इसको छोड़ दें 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ना ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद आप लोग अपने हेयर्स को वॉश कर लें अच्छे तरीके से, वाटर, शैम्पू जो भी यूज़ करते हैं उसके साथ वॉश कर लें और आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर्स जो हैं मिलेंगे इसके यूज़ करने से।
ٹرائی کیا ہوا ہے میں نے اس کو. ڈینڈرف کا ایشو جنہیں ہے وہ تو لازمی اس کو ٹرائی کیجیے گا, اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی کہ واقعی آپ کو ڈینڈرف کے ایشو سے جو ہے چھٹکارا ملا, بیکاز میں نے جو ہے بیسکلی اس کو ڈینڈرف کے ایشو کے لیے بھی ٹرائی کیا تھا تو کافی مجھے فرق پڑا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. سو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا, جو پروڈکٹ میں بتاتے ہیں ان کو کائنڈلی ٹرائی کیا کریں, اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے بتایا بھی کریں, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کچھ لوگوں کی اسکن ٹائپ اور طرح کی ہوتی ہے, پروڈکٹ اور طرح کا لے لیتے ہیں, تو ان کو اگر کوئی پرابلم آتے ہیں تو اس کو میں ان کو گائیڈ کر سکوں, اور کسی ٹاپک کو ویڈیو چاہتے ہیں آپ تو وہ بھی آپ کے لیے بنا سکوں. اس کے بعد جی بہت ہی بجٹ فرینڈلی اکنامکلی بیسٹ پروڈکٹ میرے پاس جو ہے, یہ جو ہے لوریس کا کنڈیشنر. ٹھیک ہے, لوریس کنڈیشنر میرے پاس اویلیبل ہے. پیکنگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی کہ کتنی ہیوج پیکنگ ہے اس کی, اور ٹرسٹ میں یہ ہیوج پیکنگ ہے تو آف کورس یہ جتنا بڑا جار ہے 1000 آئی تھنک گرامس کا یہ جار ہے. تو گارلک فلیور اس ٹائم میرے پاس اویلیبل ہے. کافی زیادہ میں نے اس کے جو ہے وہ فلیورز ٹرائی کیے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ آپ کے بالوں کو یہ اسموتھ کر دیتا ہے, اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجٹ فرینڈلی بہت زیادہ ہے. آپ کو آلموسٹ ویسے دراز پہ میں نے اس کی پرائسز چیک کی تھیں, وہ اوورسیز سے آئی تھنک امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی زیادہ ہائی پرائسز دے رہے ہیں, بٹ اگر آپ لوگوں کو یہ چاہیے ہوا تو میں دراز کی پرائسز سے ہاف پرائسز پہ یہ آپ کو اویلیبل کروا دوں گی. دراز کی پرائسز کا بھی لنک آپ کو جو ہے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا, سو آپ لوگ چیک آؤٹ کر لینا. اور اگر واقعی آپ لوگ لینا چاہتے ہوئے تو دراز کی جو پرائسز مینشن ہوں گی ڈسکرپشن باکس میں, اس کی جو ہے وہ ہاف میں آپ کو جو ہے میں یہ پرووائڈ کروا دوں گی. سو اٹ ڈپینڈس اپون یو. اس کے علاوہ جو ہے جی اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, جب آپ نے جو ہے شاور لیتے ہوئے بالوں میں شیمپو کر لینا ہے. شیمپو کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اپنے ہیئرز میں اچھے طریقے سے لگا لینا ہے. نارمل کوانٹٹی میں لگانا ہے, بہت زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کوانٹٹی میں لے کے اس کو جیسے شیمپو لگاتے ہیں ویسے ہی ویٹ بالوں میں, گیلے بالوں میں اس کو اپلائی کر لینا ہے. اپلائی کرنے کے بعد اس کو 5 to 10 منٹس, اونلی 5 to 10 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے. 5 to 10 منٹس کے بعد آپ نے اچھی طرح واٹر سے اپنے ہیئرس کو واش کر لینا ہے. اینڈ واش کرنے کے بعد آپ جب ڈرائی ہو جائیں گے ہیئرس, بلکہ واش کریں گے تبھی آپ کو نظر آ جائے گا کتنے اسموتھ اینڈ شائنی ہو گئے. اس کے بعد جب ڈرائی ہوں گے تو آپ کو مزید اس کے ریزلٹس مل جائیں گے. بہت اچھا کنڈیشنر ہے, ٹرسٹ می, ورتھ بائنگ ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئکن کو نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں, اور آپ کے جو ہے وہ پروڈکٹس لینے میں آسانی ہو سکے. اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا, اور انسٹاگرام پہ مجھے سپورٹ کیجیے گا. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.